Papi. Na, tana, tata. Oh, tana ko eh. Good morning, anak. Good morning. Ayan po guys, maaga po kami gumising ngayon ni Papi guys, kasi maaga po kami natutulog kagabi. So ayan, tapos na po akong nag-ehersisyo guys. Saglit na pag-ehersisyo ngayong umaga. So time check here is 5 AM. Yan, good morning, good morning. Yan po si Papi guys, oh. Katugon pa siguro ni siya guys. Katugon pa kaiho. Ha? Katugon pa akong bibi iho. Say good morning to your viewers na. Uy, katugon pa man ni oy. Uy. Hala ka gwapos bata oy, nanasag siguro ni Kuto. Ayan po guys, good morning. So today is July 1. Ayan, July 1 po ngayon mga palangga. Ayan, mayroong kuto. O asa na to nak? Nidagan imong kuto nak. July 1 na po ngayon guys, 2026. So first day of the month is July. July 1. Ayan. Good morning everyone. Ayan. Kuto ni mo nak, wag na ko madakpinak diri nak ah. Say good morning, baby. Bless mama. Taga Santo, I love you. Say good morning. Say happy Wednesday. Ha? Duka pa akong anak? Olo, oy, kagwapo, oy. Bisag buntag sa'yo, oy, gwapo. Say good morning, baby, oy. Oy, sus. Katugon pagid akong anak, guys, oy. Mag-say good morning kasi imong mga viewers anak. Happy morning, happy blissful morning. So thank you Lord, nagipamata pa mi nimo Lord. Imo ming gi-wake up Lord karong buntaga Lord. Thank you so much Lord. July 1 na ngayon, starting of the month sa July. Yan po, maaga po kaming gumising ni Papi guys. Maayong buntag sa tanan. Kumusta ang inyong kabuntagon mga palangga? Yan, kami ni Papi is nandito sa bahay. Sa loob ng kwarto. Ayan po. Yan, inaantok pa ni si Papi guys. Siguro mga palangga kapag matutulog ako, magigising po ito si Papi. Binabantayan po ako nito. Yan, ang laki na po ni Papi guys oh. Malaki na po talaga si Papi guys. Ulitaw na jud ni akong baby guys oy. Dili na magini madag baby pa ni oy, ulitaw na maginis Papi nako oy. Say good morning to your viewers baby. Say happy Wednesday. Say happy blissful Wednesday anak ko. Sige na baby, mag-good morning ka baby. Na wake up na. Maglungag tag sayo anak. Ayan po guys si Papi guys oh. Inaantok pa ito. Ha? Nay nagtingog langgam? Nadapit sa ilang lulo ni mo ang langgam nagtingog. Nas may mansinitas. Opo, nas tagdunanan sa manok, sa chicken. La. Paminawa nak. Nagkanta ang langgam nak. Opo, paminawa. Oy. Ayan po guys, ito lang po muna ang aking update ni Papi ngayong umaga. So thank you for watching everyone. Happy blissful Wednesday morning. Starting of the month, July 1. So thank you to all my subscribers and viewers. Thank you guys. Happy morning. Happy blissful morning.